الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو على النبي واتف سمانتي ودي أكا جوما ولا سا وكبارا نمون كاكونا نالا baara ɲuman minnu n'a b'o ka darajaw kɔrɔta, baara ɲuman minnu n'a b'o jurumiw yafa, kisi ani nɛɛma mo ɲini ka kɛ Ala ka cidenba kan n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa mun mana tugu o la ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. An b'a Ala deli Ala k'an sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛla, Ala k'an jidi limaniya la, Ala k'an jidi kanda la, Ala k'an jidi Ala ɲɛ siranya la, Ala ka bɛnsɛman di an ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw la. Ala k'an ka baaraw bɛɛ kɛ Ala kama baara ye, Ala kana sitana niyɔrɔ sɔrɔ an ka baaraw la. An ka jamana Ala k'a basigi, Ala k'a kolo suma, Ala ka lafiya lana a kɔnɔ, Ala ka hɛrɛ lana a kɔnɔ, Ala ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala ka o sabati jamana in kɔnɔna la. Ala k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban kɛ jannatul firdausi ye, ka sɔrɔ n'an m'an fɛsɛ ka sɔrɔ n'an m'an ɲɛngi. Ni ye masa ta Ala ka jɛn ye, an b'an badenw ka ɲininkaliw bisimila, ka Ala deli Ala ka bɛnsɛman di an ma jaabi ɲuman na, k'a kɛ jaabi ye Ala ka jɛmɛ sɔrɔ jaabi mun na Ala k'o k'an ye. Ala k'an bɛn sababa ma. Alahu Taala de bɛ danni kɛ cogo la cogo min y'ale Alahu Taala diya, wa Alahu Taala bɛ sugantili kɛ cogo la cogo min ye ale Ala diya. A ka sugantili kɔnɔna la a ye fɛn dɔw suganti ka samantiya dɔw di olu ma. O bɛ bonda bɛɛ lajɛlen na Alahu Taala ka danni kɔnɔ. Ni hali hadamadenw ta k'o lajɛ, i b'a mɛn ko Alakira sallallahu alaihi wasallam danfɛnw la samanci don. Hadamaden bɛɛ ka samanci don, cidenw ka samanci don, nabi ɲumanw ka samanci don. I b'a sɔrɔ o nabi ɲuman ninnu cɛla tuguni, nabi ɲuman dɔw bɛ a bɛ fɔ minnu ma ko ulul azmi, olu fana ka fisa ni ciden tɔw ye. O cogoya kelen fana la Alahu Taala ye don minnu dan dɔgɔkun kɔnɔna la n'o ye tile 7 ye, a ye jumadon fisaya ka tɛmɛ don tɔw kan. O cogo kelen fana la san kɔnɔna la Ala ye kalo 4 suganti k'o kɛ laharama kalo ye. Ala b'o fɔ an ye suratu tawba kɔnɔna la, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أكو كسان كالو جاتدالي الله تعالى يرو كالو تا أنفلادو كبير الدومنا على يسانولو أني دوما كالو دا o kalo 12 kɔnɔna la kalo 4 bɛ yen olu ye laharama kalo ye, kalo tanganenw, kalo bonyanenw. Ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ o kalo ninnu kɔnɔna la, ka san kɛ kalo 12 ye ka laharama kalo 4 suganti a la, k'o de ye Alahu Taala ka diinɛ ye, diinɛ mun ni a tilenen don. O laharama kalo 4 mun ni o bɛ san kɔnɔna la, ne kɔrɔna aya ye ɲ'o fɔ anw ye, kalo duman ni kalo duman don. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ Sahih Muslim kɔnɔna la, Abu Bakr ta de b'a langali anw ye ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko san ye kalo 12 ye, kalo 4 b'a la mun ye laharama kalo ye. O laharama kalo 4 mun bɛ san kɔnɔna la, 3 tugulen don ɲɔgɔn na, 1 o b'a dan ma. 3 mun tugulen don ɲɔgɔn na o ye Dhul-Qaada n'o ye selifurancɛ kalo ye, ani Dhul-Hijja n'o ye seliba kalo ye, ani Muharram n'o ye jɔn minɛ ye. A 4nan o 1 b'a dan ma, o ye Rajaba ye. O la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin walawalali in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin kalo minnu fɔlen filɛ ninnu de ye laharama kalo ye. Mun ye selifurancɛ kalo ye o tɛmɛna, seliba kalo o fana tɛmɛla. An filɛ nin kalo min kɔnɔna na o ye jɔn minɛ ye, n'o ye Muharram ye, ni dɔw b'a fɔ ko sanyɛlɛma kalo, o fana ye laharama kalo 3 mun tugulen don ɲɔgɔn na, o ye o 3 la laban ye. N'o banna sa laharama kalo wɛrɛ tɛna tuguni fo Rajaba mana se wagati mun na Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a walawala an ye taa nin cogo la.
nin kalo ninnu k'a fɔ ko al-ashhurul hurum n'o de kɔrɔ ye ko lahɔrɔma kalo hɔrɔma kɔrɔ de ye k'a fɔ ka fɛn tanga fɛn mun tangalen don o la a fɔla nin kalo ninnu ma k'a fɔ ko kalo tanganen ka d'a kan a tɛ bɛn maa ka kɛlɛ kɛ a kɔnɔna la kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔna la Allahu Ta'ala b'o f'an ye kɔnɔna la wa yas'alunaka 'ani ash-shahril harami qitalin fihi o bɛ nin ɲininka Ala ka ciden lahɔrɔma kalo kɔnɔna na yala kɛlɛ bɛ yen wa ka d'a kan o tun tɛ fɛn lakodɔnnen ye nka larabuw ye kɛlɛ k'a kɔnɔ mun kɛ ka filanikafoya ni dantɛmɛ k'a kɔnɔ o ka kɛlɛ bɛ kunbɛn n'a ɲɔgɔn ye hali n'o y'a k'a kɔnɔna la o la lahɔrɔma kalo ye kalo ye kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔna la mɔgɔ tɛ bin mɔgɔ ka a kɔnɔna la nin ye ka wele ko lahɔrɔma kalo nin ye o yɔrɔ in ye o la baara ɲuman n'i y'o k'a kɔnɔ a sara ka ca i n'a fɔ baara jugu fana a jurumi ka bon ka d'a kan n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ waati fisamantiya o bɛ fara baara ɲuman yɛrɛ fisamantiya kan o b'a to baara ɲuman sara bɛ caya n'i ye baara jugu fana k'a kɔnɔna la waati bonya i y'o tiɲɛni mun kɛ ani baara jugu in fana i y'o mun kɛ o fana bɛ kɛ sababu ye k'a to jurumi bɛ caya i ka a kɔnɔna la o de kosɔn Allahu Ta'ala y'a fɔli mun kɛ fala tadlimu fihinna anfusakum k'aw kana yɛrɛkun tɔɲɔ ka lahɔrɔma kalo ninnu kɔnɔna la Abdullahi ibn Abbas ko yɛrɛkun tɔɲɔ ni lahɔrɔma kalo in kɔnɔna la k'a bɛ kɛ ni baara jugu kɛli ye ka d'a kan n'a ye baara jugu k'a kɔnɔ a jurumi ka bon i n'a fɔ baara ɲuman fana baraji ka ca cogoya mun na o la k'a fɔ o ma ko lahɔrɔma kalo fɛn mun bɛ o sabata ye o ye nin ye wa fɔla a ma ka da mun kan o ye nin de ye n'o de k'a fɔ kalo latangalen don juguman man kan ka k'a kɔnɔna la kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔna la o kama fɔla ko al-ashhurul hurum lahɔrɔma kalo jɔn man kan k'i yɛrɛkun tɔɲɔ a kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ kan Allahu Ta'ala ye wagati dɔw bila a kɔnɔ mun ye alabato kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw kɛ wagati ye i n'a fɔ heji o bɛ kɛ lahɔrɔma kalo dɔ de kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ an t'o la a n'o na ɲɔgɔnna wɛrɛw Ala ka faamuko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye lahɔrɔma kalo minnu fɔlen filɛ nin ye n'o de ye k'a fɔ kalo 4 don a kalo 4 an ko 3 tugulen don ɲɔgɔn na o 3 in o ye selifurancɛ kalo o ye jidenw ka taama wagatiw ye o bɛ taa heji la o wagati la seliba kalo o ye heji kɛ kalo ye an ka sigi tɛmɛlenw kɔnɔna la an ye Alakira ka kumakan dɔ fɔ o la sallallahu alaihi wasallam mun bɛ tali kɛ o tile 10 fɔlɔ fisamantiya la n'o bɔla yen jɔn minɛ fana o bɛ na n'o ye muharamu ye o jɔn minɛ mun filɛ nin ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ fɔ jɔn minɛ kun kan a fisamantiya ye jumɛn ye Alakira sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas b'a la an ye ka bɔ a yɔrɔ i n'a fɔ Muslim y'a fɔ a ka sɔhihu kɔnɔ cogoya mun na ko Alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko kalo mun ne o suni ka fisa Allahu Ta'ala yɔrɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kalo kɔfɛ ko shahrullahi al-muharram ko ye Ala ka kalo ye kalo mun n'o de ye jɔn minɛ ye Alakira yɛrɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam o la ni ye hadisa in ta k'a lajɛ i bɛ bɔ ni fɛnba fila ye a kɔnɔ a fɛnba fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ Alakira y'a suganti k'a kɛ sundon kalo ye ka d'a kan ale sun samantiya ka bon ni kalo bɛɛ sunni sunkalo kalo kɔfɛ kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam kɔrɔ i ka tile kelen don jɔn minɛ kɔnɔna la a samantiya ka bon ne sun donni ye wagati bɛɛ lajɛlen na mun tɛ sunkalo kɔnɔna ye kira ka kuma ka m'o jira na sallallahu alaihi wasallam o la fɛn filanan ye jumɛn ye kira y'a weleli mun kɛ ko shahrullahi Ala ka kalo a dɔnnen don k'a fɔ san kalo 12 bɛɛ ye Ala ka kalo de ye nka ka nin kɛrɛnkɛrɛnya k'a wele ko shahrullahi Ala ka kalo o bɛ fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen di nin ma ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛ nin fɔ tɛ a yɛrɛ ma Allahu Ta'ala de y'a ladɔnniya la o kɔrɔ ye Ala ye kalo mun suganti san kɔnɔ k'o kɛ ale Ala yɛrɛ ka kalo ye o ye jɔn minɛ kalo de ye o de kama kira y'a wele sallallahu alaihi wasallam ko shahrullahi Ala ka kalo o la ni Ala ka kalo Alakira ye o tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni da nin na o ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnni ye k'o da la fɔlɔ
a tɔgɔ ye k'a fɔ ko ala ka kalo bɛɛ ala ka kalo ye ale kɛrɛnkɛrɛnya la ni a ye ka da bonya kan kelen a filanan sunkalo kalo kɔfɛ sun donni samantiya ka bon kalo mun na ka tɛmɛ kalo bɛɛ ta kan o ye nin kalo in de ye n'o de ye jɔn minɛ kalo ye o la nin ye samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun nana ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko ɲɛna o don fana bilala kɔnɔ don mun b'a la ni silamɛw ka donba dɔ don n'o ye ashura ye n'o ye a kalo tile 10 don ye o mun filɛ nin ye o fana ye ala samantiya yɔrɔ dɔ ye nin saba mun fɔlen filɛ nin nin wasalen don kalo in samantiya sabatili la an bɛɛ lajɛlen ye ale kalo de soni ka di ala ye ka tɛmɛ kalo bɛɛ ka sunkalo kɔfɛ ale de tɔgɔ ye k'a fɔ ko ala ka kalo wa ashura mun ye ala ka donba ye san kɔnɔna la o fana bɛ ale kalo de kɔnɔ i n'a fɔ seliba kalo arafa don b'o kɔnɔ cogoya mun na nin fana bɛ muharram kɔnɔ jɔn minɛ kɔnɔ o cogoya kelen de la o la nin b'a jira k'a fɔ ko kalo in ye kalo samanti ye ala kɛra ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam kalo in kɔnɔna la maa ka kan k'i ɲɛsin alabato mun ma ne kɛra yɛrɛ y'o daraja fɔ an ye o ye sun donni n'o ye duman ye k'a sun ka d'a kan ko kalo mun sun ka fisa ala yɛrɛ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kalo kɔfɛ ko o ye jɔn minɛ kalo ye mun ye ala ka kalo ye o la kɛra ye sun samantiya fɔ ni hadisa in kɔnɔna la k'a sun mun y'a sunni ye sa dɔnnikɛlaw ko k'a bɛ bɛn mɔgɔ k'a bɛɛ sun a bɛ bɛn i k'a caman sun a bɛ bɛn i ka dɔ sun a la ni dɛsɛla fɛn bɛɛ sunni na a kɔnɔna la i kana dɛsɛ a tile 10 sunni na ni mun filɛ nin ye sun donni a kɔnɔ o de ye baara ala samanti ye jango alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ani dɔwɛrɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ hadisa kelen in kɔnɔna la a ko wa seli mun fana ka fisa ni seli bɛɛ ye farida seli kɔfɛ k'o ye sufɛ nafila seli alakira ye nin fila de fɔ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam o la n'i y'o lajɛ sufɛ nafila seli dɔ ye alakira ɲininka a la ko ala ka ciden sufɛ nafila seli koɲɛ bɛ cogo di alakira ko salatu layli mathna sufɛ nafila ko jogo fila don o kɔrɔ ye n'i sela ka hakɛ mun kɛ fila la o ye gɛrisigɛ ye o b'a jira fana k'a fɔ jɔn minɛ kalo in ale de sun samantiya ka bon ni kalo bɛɛ sunni ye sunkalo kɔfɛ n'i sela ka hakɛ mun k'a la o ye gɛrisigɛ ye n'i sela k'a bɛɛ sun alhamdulillah o cɛ ka ɲi n'i yɛrɛ dun ma se a bɛɛ sunni na i ye caman sun a na alhamdulillah o fana o cɛ ka ɲi ka fara nin kan a dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ ɲininkali kɛ ɲala alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ jɔn minɛ sun ka caya wa wali a tun b'a bɛɛ sun wa o jaabi ye duman ye ayi kira tun tɛ jɔn minɛ sun ka caya ka da mun kan Aisha tu ka hadisa bɛ yen mun bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔna la ko ale ma alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ye kalo sun fo k'a fori fo n'a kɛra sunkalo kalo ye kelen wa ale ma alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ye sun don ka caya kalo kɔnɔna la ka tɛmɛ sunkalo ma kɔnɔ kan ko alakira tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin o kɔrɔ ye alakira ka jɔn minɛ sunni o ma sabati ka bɔ a yɔrɔ sahabaw ka langali la a muso ye mun langali an ye o de ye k'a fɔ k'a tun bɛ sunkalo ma kɔnɔ de sun ka caya ka tɛmɛ kalo bɛɛ ka sunkalo kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka kɛwale lajɛ a n'a ka kumakan k'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu fila a bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ya a ko kalo mun sunni ka fisa ni kalo bɛɛ sunni ye o ye jɔn minɛ ye sunkalo kɔfɛ k'o de ka fisa ni kalo bɛɛ sunni nka ale yɛrɛ tun bɛ sunkalo ma kɔnɔ de sun ka caya a tun tɛ jɔn minɛ sun ka caya mun y'a to o kɛra an bɛ segin dɔnnikɛlaw ka kumakanw ma alimamu nawawi rahimahullah muslimu sharhu la ale ye jaabi dɔ di nin na a ka jaabi fɔlɔ ye duman ye lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam fadla siyam al-muharram illa fi akhir hayatihi a ko ala ka ciden kisi ani nɛɛma b'a ye a ma jɔn minɛ kalo sun k'a caya i n'a fɔ a ye sunkalo makɔnɔ sun k'a caya cogo mun na o sababu de ye k'a fɔ alakira ma
jɔn minɛ kalo samantiya dɔn f'a ka ɲɛnamaya laban o mun filɛ nin ye Abdullah ibn Abbas ka hadisa b'o jira anw na k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana Madina mun kɛ a ye a sɔrɔ ko yahudiyaw fana tun bɛ Madina o bɛ jɔn minɛ don bonya o kibaru fɔla ye ko yahudiyaw bɛ don in bonya ni nasaraw a kɛra ko n'Ala ye n balo ka se san wɛrɛ ma n bɛna tile 9 sɔn o san wɛrɛ in y'a sɔrɔ Alakira fatula sallallahu alaihi wasallam o la nin hadisa in bɛ jirali kɛ k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam jɔn minɛ don samantiya o ma di a jɔn minɛ kalo samantiya o ma d'a ma joona hadisa in b'o jira anw na a ye kalo sunni samantiya fɔ nka a yɛrɛ m'a baara o la n'a y'a sɔrɔ Alakira y'a dɔn a ka ɲɛnamaya laban de la a y'a dɔn jɔn minɛ mun na o jɔn minɛ kunbɛ y'a sɔrɔ a fatula a tɛ se ka k'a ka baara kɛtaw la kelen nin ye dɔnnikɛla dɔw ka fɔli ye ko kira y'a samantiya dɔn Ala y'a dɔnniya d'a ma a ka ɲɛnamaya laban de la o de kosɔn ale ma tile 9 yɛrɛ sun a kɔnɔna la a tun bɛ 10 de sun a ye 10 sun a ye layidu ta k'a bɛna 9 sun n'Ala ye san wɛrɛ se k'a to balo la o y'a sɔrɔ a tɛ balo la sallallahu alaihi wasallam o la o b'a jira k'a fɔ ko Alakira a dɔnniya dila ma kɔsa fɛ de k'a fɔ ko nin kalo in sunni samantiya ka bon nin ye Imam Nawawi ka kɔrɔfɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye duman ye tuguni o de ye k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunkalo kɔnɔ sunni ka caya ko kun tun ye ka a muso sen don ɲɔgɔnya sun na ka d'a kan Aishatu ko sunjuru tun bɛ kɛ ale Aishatu kana a tɛ se ka sunjuru in sara Alakira ladonni sababu la fo sunkalo kɔnɔ mana don ale b'a teliya k'a ka sunjuru sara o la dɔnnikɛla dɔw taara ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunkalo kɔnɔ sunni ka caya ka tɛmɛ jɔn minɛ kan ko sababu ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔ o tun y'a muso ka sunjuru sara wagati ye a tun b'o sen don ɲɔgɔnya sunjuru sara in kɔnɔna la nka n'i ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye an ye fɔlɔ mun fɔ ne Imam Nawawi y'o fɔ i b'a ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in de ka giri kosɛbɛ fɛn mun dɔnniya dila Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya laban na a tɛ se ka o baara i n'a fɔ mun dɔnniya dila a ma a ka ɲɛnamaya daminɛ la n'i taara hali heji bonda la kira ye heji 1 dɔrɔn de kɛ nka a ye sunkalo caman sun sun dila a ma joona heji dila a ma kɔsa fɛ de a ye san 2 de kɛ heji dila a ma san fɔlɔ a yɛrɛ ma taa heji la o la a y'a Abubakar Sidiki bila silamɛw ɲɛ ka taa san 2nan de a taa la o kɔfɛ Alakira fatula sallallahu alaihi wasallam heji wɛrɛ ma kɛ a ɲɛnɛ a dun ye heji samantiya fɔ o cogoya kelen fana don nin kalo in n'a dɔnniya samantiya a sun don samantiya dila dɔnni dila Alakira ma a sun samantiya o dɔnniya dila Alakira ma a ka ɲɛnamaya laban de la e tɛ ka o sɔrɔ kira ka kɛwalew la i b'a sɔrɔ a ka kumakan de la dɔnnikɛlaw bɛ kaida dɔ fana di an ma ko Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a y'a ka kumakan ye a n'a ka kɛwale ko olu fɔra ɲɔgɔn kɔ wali dɔ la ko kumakan y'a manton ta ye kɛwale o dɛnnen don ale yɛrɛ ka lahalaya de la o la n'o don nin kalo in sunni ka caya o ye kumakan ye Alakira ye an yamaruya ni mun ye fɔ ma ko a sunna al-qawliya a bɛ fɔ ko a manton kan ka baara kɛ ni o de ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ka lahalaya kan wallahu ta'ala a'lam o la a bɛ taa laban duman na kalo in a samantiya bɛ sɔrɔ ni a sun donni ye ka caya baara ɲuman wɛrɛ fana kɛli a kɔnɔ ka d'a kan lahɔrɔma kalo don sun fisayala yɔrɔ mun na baara ɲuman wɛrɛ fana bɛ se ka fisaya o yɔrɔ la o cogoya kelen na ka d'a lahɔrɔma kaloya kan nka sun a kɔnɔna la ka caya o de ye waliya ye Alakira ye mun samantiya fa ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko a sun donni ka fisa ni kalo bɛɛ sun ye fo n'a kɛla sunkalo kalo ye Ala k'an dɛmɛ sun caman donni na a kɔnɔna la ka kalo in ta k'a kɛ jagabɔ wagati ye sariya la baasi t'a la nka silamɛya ma wagati kɛrɛnkɛrɛnya ko jaga ka kan ka bɔ o la i ye nafolo mun sɔrɔ ni jaga ka kan ka bɔ a la n'a sera jaga hakɛ ma o san yɛlɛma mana se ne san 1 de tɛmɛna a ka jaga bɛ bɔ n'o bɛnna nin kalo in ma fɔ la banna nka n'o ma bɛn nin kalo in ma a bɛna bɛn kalo mun ma i bɛ ka jaga bɔ o de la nka ka kalo in kɛ jaga bɔ kalo ye dɔnnikɛlaw ko a lasuli bɛ se ka taa Seydina Usman ma radiyallahu anhu
Usman ka waati la ale tun bɛ jagaminɛnaw bila ka taa jagaminɛ kɛ ni wagati de la eji banni jɔ minɛ mana jɔ a bɛ jagaminɛnaw bila ka taa jagaminɛ kɛ ka d'a kan silamɛya ka jaga di cogoya tɛ ko mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ ni yɛrɛ ye k'a di mɔgɔ ma mun ye diya nka ne silamɛ jamana bɛ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ o de bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ninnu bɛ taa jaga minɛ nafolotigiw bolo n'a nana a bɛ tila ka tilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kan ka don da wɛrɛ mun fɛ silamɛ jamana de bɛ o baara kɛ i n'a fɔ an ka impôt bɛ an bolo an ka jamanaw la cogoya min na bi tile in na jaga fana tun bɛ ten de olu ka wagati la o la Usman bin Affan a tun bɛ jagaminɛnaw bila ka jaga minɛ Muharram de kɔnɔna n'o ye jɔn minɛ kalo ye o de kosɔn o kɛra waliya ye waliya mun ne a tora mɔgɔw bolo silamɛw bolo yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma k'a daminɛ Magribu jamana na n'o ye Maroc jamana ye ka jigin ka na an ka jamanaw fɛ a kɛra mɔgɔw bolo laada ye o bɛ jaga bɔ a kɔnɔna la jango bagantigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni nafolo b'o bolo sanu warijɛw o bɛ jaga bɔ ka bɛn Muharram ma nka sariya m'a fɔ k'a ka kɛ jaga bɔ wagati ye n'i ye jaga bɔ a kɔnɔ laharama kalo don a samantiya ka bon ka da laharama kaloya kan nka sariya min kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ k'i ka jaga bɔ a kɔnɔ wallahu ta'ala a'lam wa ahkam jɔn minɛ kɔnɔna la waliya ba minnu kɛra an bɛ se ka a waliya baw bila minɛn fila kɔnɔ a minɛn fɔlɔ ye jumɛn ye mun nana hadisa la ni kira y'o sabati sallallahu alaihi wasallam o ye jumɛn ye Bukhari b'a langali anw ye k'a minɛ ka bɔ Abdullah ibn Abbas yɔrɔ k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a sunna jɔn minɛ tile 10 don na n'o ye Ashura don ye k'a fɔra Alakira ye ko dhaka yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara ko nin don ye don ye yahudiyaw ni nasaraw bɛ don in bonya ko kira ye ɲininkali kɛ mun de kosɔn yahudiyaw b'a bonya ko ka d'a kan nin ye don ye Ala ye Seydina Musa kisi ka bɔ Firawuna ka tɔɲɔli bolo ka Firawuna halaki ka Musa kisi ko kɛla bi don de la o la k'olu b'a bonya ka da nin yɔrɔ de kan Alakira ko la sallallahu alaihi wasallam ko anw de ni Musa ka kan ka tɛmɛ aw kan ni Ala ye n balo ka se san nata ma n bɛ tile 9 ani 10 fana sɔn Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o la ni ye nin hadisa in kɔnɔna lajɛ yahudiyaw y'a fɔli mun kɛ ko Ala ye Musa kisi nin don na n'o ye Ashura don ye n'o ye jɔn minɛ kalo tile 10 don ye kira fana tilara k'o sabati kira m'a fɔ can tɛ ne kira tun ko k'a ye nkalon tigɛ kɔrɔ ye k'a banna nka Alakira y'a sabati sallallahu alaihi wasallam kira y'a sabatili mun kɛ o de ye dalilu ye k'a fɔ ko Musa kisila Firawuna ma don mun na o bɛnna jɔn minɛ tile 10 ma ni mun filɛ nin ye silamɛya koba dɔ ye mun kɛla a kɔnɔna la ni nana hadisa la n'i taara tarikutigiw bolo olu fana ye ko dɔw fɔ k'o fana kɛla jɔn minɛ kɔnɔna la o dɔ ye jumɛn ye Seydina Nuhu alayhi salam a ka kulu kuma mun na ni kafiru halakila Ala ko wastawat ala al-judi ko kulun taala sabati judi kulu kan kulun sabati la judi kulu sanfɛ tarikutigi dɔw y'a jira k'a fɔ k'o kɛra don mun na o don bɛnna jɔn minɛ tile 10 ma nka nin mana hadisa kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ Ibrahim alayhi salam Ala y'a ka tasuma kɔnɔ fili farikɔrɔna kɔnɔna la wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim k'ale Ala ko tasuma kɛ sumaya ni kisi Ibrahim ma ni mun fana filɛ nin dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ k'o fana kɛla jɔn minɛ tile 10 don na nin fana nana tariku kɔnɔna la nka ninnu mana hadisaw la k'i b'a fɔ ko Alakira y'a sabati sallallahu alaihi wasallam walima kira yɛrɛ y'a fɔ nka mun ye k'a fɔ ko Seydina Musa alayhi salam Ala y'a kisi ka bɔ Firawuna bolo ka Firawuna halaki ji la o kɔni o kɛla
kira y'o sabati ka d'a kan yahudiyaw y'a fɔ mun kɛ kira ko wa ni ala ye n balo ka se san wɛrɛ ma n fana bɛ na kalo tile 9 ni 10 bɛɛ sun ka ala barikada ala ye Musa kisili mun kɛ Musa nana ni diina mun ye ala kɛlɛbagatiya diina de ala kira fana nana n'o de sallallahu alaihi wasallam ne o ala kɛlɛbagatiya ye san sɔrɔ kɛ ne o ala kɛlɛbagatiya ye dɛmɛ sɔrɔ ka a kɛ kafiru halakila ka dungew kisi o kɛla don mun na a ka kan o ka kɛ ala kɛlɛbagatiya jɔn bɛɛ ka donba ye o b'a ala barikada mun na ka d'a kan ala kɛlɛbagatiya ye san sɔrɔ o kɛla don mun na an kan ka ala barikada o don na o kosɔn kira ye fɔ sallallahu alaihi wasallam o la nin de ye fɛn ye mun sabatila hadisa kɔnɔna la nka tarikutigiw ye tɔlunu fana fɔ ko fara kan wallahu ta'ala a'lam wa ahkam an tɛ k'a fɔ nkalon don an tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don ka d'a kan dalilu t'an bolo mun b'a tiɲɛtigiya dalilu t'an bolo mun b'a nkalontigiya i n'a fɔ ala kɛra ka kuma kan bɛn sallallahu alaihi wasallam a ko k'an kana banisɛlakaw nkalontigiya an kana o tiɲɛtigiya nka an k'a fɔ ko allahu a'lam n'an ko ko ala de b'a dɔn o y'a bannen de o la dɔnnikɛlaw ye banisɛlakaw ka o kumakanw kɛ kuma duman ye fɛn mun bɛ yen n'a a tiɲɛtigiyali mana an ka kɔrɔna kɔnɔ a mana ka bɔ kira yɔrɔ a nkalontigiyali mana ka bɔ ala kira yɔrɔ a mana kɔrɔna kɔnɔ an b'a fɔ la ko allahu a'lam o kɔrɔ ye duman ye fɛn tɛ kɔrɔna kɔnɔna la mun b'a jira k'a fɔ ko nin ma kɛ nin don ninnu na wa fɛn fana tɛ kɔrɔna kɔnɔna la mun b'a jira k'a fɔ ko nin kɛla nin don ninnu na fɛn tɛ kira ka sunna kɔnɔ mun b'a jira k'a ma kɛ nin don in na fɛn tɛ kira ka sunna kɔnɔ mun fana b'a jira k'a fɔ k'a kɛla nin don in na o la n'o don an ta bɛ k'a la duman ye allahu a'lam ala de b'a dɔn nka mun de ye k'a fɔ ko Musa kisi la nin don na fɛn nana kira ka sunna na mun b'o sabati o la an b'o sabati nka dɔn in an b'a fɔ ko allahu a'lam ala k'an bɛn sababa ma jɔn minɛ kalo tile 10 sunni a tile 10 sunni tile 10 fɔlɔ tɛ dɛ tile 10 sunni o samantiya nana ka bɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam o nana ka bɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ a bɛ sɔrɔ ye muslim kɔnɔ cogoya mun na k'a fɔ ala kira ko siyamu ashura ko mun ye ashura don sunni n'o ye jɔn minɛ tile 10 ye k'a bɛ san 1 jurumi yafa kɛ jɔn ye ne maa mun y'a tile 10 dɔrɔn sun san 1 jurumi yafa a b'o k'i ye o don in wulila k'a fɔ ko ashura in talen don ka bɔ ashara de la ashara ye 10 ye arabukan na o la ashura tile 10 na ne maa mun y'a don sun ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala bɛ jurumi yafa san 1 o jurumi yafa mun filɛ nin ye yala jurumi bɛɛ de ko don wa wali jurumi dɔw de ko don nin ye dɔnnikɛlaw ka kuma yɔrɔba ye ka d'a kan hadisa dɔw nana ka bɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam mun ye k'a fɔ aljumaatu ila aljumaa ka bɔ juma dɔ la ka taa juma dɔ la ka bɔ farida dɔ la ka taa farida dɔ la ka bɔ sunkalo dɔ la ka taa sunkalo dɔ la k'olu fila ni ɲɔgɔn cɛ jurumi minnu bɛ kɛ k'o bɛ yafa ne a tigilama ma don kɛbaa yira a la n'o ye jurumi belebelebaw ye o la dɔnnikɛla dɔw ko ni hadisa in m'a jira k'a fɔ seli faridaw ani juma ni juma ani sunkalo ni sunkalo olu sun donni ani o bato kɛli o bɛ jurumi minnu yafa o ye fitininw de ye o tɛ belebelew yafa ko ka da ala ka kumakan kan in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ala ko n'a y'a mabɔ jurumi belebelew la a bɛ ka bali ka bɔ olu minnu ma a fitinin minnu bɛ to k'ale ala taala bɛ o nɔ datugu k'o kafari aw ye k'aw don donda bonyalen fɛ ni kumakan in o ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa in bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a jira k'a fɔ ni alabato baara minnu filɛ nin o bɛ jɔn ka jurumi fitininw de yafa nka belebele tɛ ka d'a kan ala ye belebele yafa kɛ
tuubi de ye fɛn bɛɛ belebele yafa o ye tuubi de ye o la n'o don olu ko k'a fɔ ko jurumi belebele de tɛ yafa ne ni baara ninnu kɛli ye dɔnnikɛla wɛrɛ dɔw ko la hadisa mun na ni alakira ye jurumi belebeleba fɔ k'o bɔ a la o fɔla fɛn mun na an b'olu to o cogo la nka alakira ma jurumi belebeleba fɔ k'a bɔ a la mun na an b'o fana to jurumi bɛɛ kan o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɔra ka hadisa mun fɔ n'o ye farida seliw ni ɲɔgɔn cɛ la ani juma ni juma ani sunkalo ni sunkalo kira ye jurumi belebeleba kofɔ olu la a ko olu bɛ jurumi yafa n'a tigi ma dɔn belebele la nka mun ye k'a fɔ ko ashura don suni a bɛ jurumi yafa san kelen jurumi yafa kira ma belebele fɔ a ma fitinin fɔ o la ko jurumi bɛɛ ye jurumi i n'a fɔ arafa don suni ko bɛ san 2 yafa cogoya mun na a ma belebele fɔ a ma fitinin fɔ o la jurumi bɛɛ ye jurumi dɔw t'a la ni taabolo in kan nka dɔw t'a la k'a fɔ ko la an bɛ a fasara ni hadisa dɔn n'o ye ko belebele sen tɛ a la ni mun filɛ nin de ye kɔrɔfɔ fila ye dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko jurumi belebele t'a la ka d'a kan o bɛ yafa ni tuubi de ye maa min bɛ jurumi belebele la ni tuubila ka bɔ a la ala b'o yafa nka fitinin tɔ ninnu sa nin tile kelen sunni o bɛ kɛ Alahu Taala ka sɔnfɛn ka d'i ma san kelen jurumi ala b'o bɛɛ yafa ka bɔ i kan na alakira ye nin fɔ a tile 10nan in o sunni samantiya la a sun donko ɲuman o de ye i ka tile 9nan k'o sun k'o fara 10nan kan ka d'a kan Abdullah ibn Abbas ka hadisa la a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni ala ye n balo ka se san nata ma n bɛna tile 9 ani 10 sɔn tile 9 in o de tɔgɔ wele k'a fɔ ko Tasu'a o Tasu'a o taalen no ka bɔ tisa de la tisa ye arabukan na 9 ye ni mun filɛ nin i ka 9 ni 10 sɔn o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam bi as-sunna al-qawliya ne kɛra ka sunna ye mun ye kumakan ye a yɛrɛ m'a kɛ a ko n b'a kɛ ala y'a ka fatu la ka sɔrɔ wagati ma se o la o sabatila k'a fɔ kɛra ka sunna dɔ don sallallahu alaihi wasallam nin ye hadisa dɔ ka fɔcogoya ye Abdullah ibn Abbas ka hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni Imam Ahmad ye mun langale a ka musnadu kɔnɔna la Ibn Khuzayma fana b'a langali anw ye k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ka langali la sumu yawma ashura wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman ko Abdullah ibn Abbas ko ay ashura don sun kelen ay tile kelen sun ka kwanye wali ay tile kelen sun a kɔfɛ o la ni hadisa ye ni o lajɛ i b'a faamu o kɔnɔna na k'a fɔ tile kelen sunni a ɲɛ walima tile kelen sunni a kɔfɛ o de ye fɛn minnu laɲinina o de kama Ibn al-Qayyim rahimahullah Zadul Ma'ad kɔnɔna la a ko jɔyɔrɔ 3 de bɛ Ashura sunni na a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye i ka tile 9 ani 10 ani 11 i k'o bɛɛ sun 9 10 11 o la i ye tile 3 sun ko nin de bɛ a bɛɛ sanfɛ a kɛli ka dafa o ye nin ka da Abdullah ibn Abbas kan hadisa in kan mun bɛ Imam Ahmad ka musnadu kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen jɔyɔrɔ 2nan i ka 9 ni 10 sun a ko hadisa caman nana o de kan hadisa caman nana o de kan a jɔyɔrɔ 3nan n'a laban sa i k'i yɛrɛ wasa ne tile 10 dɔrɔn sunni ye i tɛ fɛn sun a kɔ i tɛ fɛn sun a ɲɛ ka dan o dɔrɔn sunni ma k'o de ye a jɔyɔrɔ lafulen o la maa mun bɛ fɛ ka ashura sun i ma i ka tile 9 ni 10 ani 11 sun wali i ka 9 ni 10 sun wali i k'i yɛrɛ lawasa ne 11 dɔrɔn sunni ye Ibn al-Qayyim rahimahullah a ko nin jɔyɔrɔ damadɔ mun fɔlen filɛ nin o de bɛ ashura sunni na dɔnnikɛlaw ko munna
i kan ka dɔ sun ka kɔn tile 10 ɲɛ ko kodɔn caman b'o la a kodɔn fɔlɔ ye duman ye k'i ka barikada cɛya ala ye ka da ka alakira sallallahu alaihi wasallam a fɔ ala ye ko yahudiyaw tun bɛ don in bonya o fana bɛ sɔn a kɔnɔ ko bɛ ala barikada ne yahudiyaw ye ala barikada ka se 50% na kira manton kan ka ala barikada ka se 100% na a bɛ kɛ ka ala barikada kelen a filanan ye duman ye ka kitabu dungew fɔngo ɲɔgɔnya olu y'o balan tile 10 dɔrɔn na anw tɛ dan 10 ma anw bɛ 9 fara an ta kan walasa an n'o ka bɔ ɲɔgɔn na fila a sabanan ye mun ye dɔnnikɛlaw ko a kun ye walasa sigana kana don i ka asura sɔrɔli la sigana kana don a la cogo duman na ne maa mun ye baara kɛ ni a daraja kɔrɔtalen i n'a fɔ Ibnul Qayyim y'a fɔ cogo min na i ye tile 9 sun ka 10 sun ka 11 sun kalo ko mana kɛ cogo o cogo la e kɔni b'a sɔrɔ walasa kana taa k'i to o la n'i y'o lajɛ i b'a ye o ni alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kɛwali dɔ bɛ bɛn Abdullahi ibn Abbas bɛ mun langali anw ye k'ale ma alakira ye fewu a bɛ don sun a banbannen don a sunni na a b'a don fisaya ka tɛmɛ don tɔw sunni kan k'ale m'o ye alakira ye k'o kɛ kalo si la ka tɛmɛ jɔn minɛ tile 10 na kan n'o ye Ashura don ye o la o b'a jira k'a fɔ Ashura don k'i jija a ma kana taa k'i to o ye kira ka taabolo ye o de kosɔn ko sunna mu'akkada don kira ka sunna gɛlɛn don o la walasa i ka se ka a don in ka sɔrɔ i bolo sigɛ kana k'a la i bɛ 9 sun ani 10 n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i filila kalo jate la n'i ye 9 sun n'o de tun y'a ye alhamdulillah i y'a sɔrɔ ne 10 yɛrɛ fana de y'a ye 9 mun n'i y'o sun o baraji b'i ye e ye yahudiyaw fɔngo ɲɔgɔnya e ye alakira ladigi sallallahu alaihi wasallam o kama dɔnnikɛlaw ko ko nin ye a kodɔn dɔ ye ka da ka kalo ko bɛ ɲagami a dɔ la hali an yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔna la ɲinan san na ɲagami bɛ kalo ko la jate mun bɛ yen ne an ka kalo ye kulu ka jate kɛla o ye o de ye k'a fɔ kalo ma ye 29 na dafara 30 la nka diɲɛ jamana caman na olu y'a ye 29 i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan maa dɔw ka jateminɛ bolila kan k'a fɔ ko 29 ko kalo tun bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ a kunnafoniw ma se a se yɔrɔw la o mun filɛ nin o bɛ na ni sigasigɛ dɔ ye ko la nka i ma fɛn mun ye sariya tɛ ɲininka o la an bɛ baara kɛ ni mun kibaruya dila an ma an bɛ baara kɛ n'o ye nka k'a jira k'a fɔ kodɔn dɔ bɛ tile 9 sunni na ne maa min ye 9 sun ka 10 sun n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kalo yeli tun sabati la nka kibaruya de ma se ka di mɔgɔw ma di ko ɲuman na alhamdulillah i ka 9 dɔ ye Ashura dɔ i y'a sɔrɔ ne mɔgɔ min yɛrɛ fana dun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e y'i wasa don 10 na ka da kibaruya mun dila e ma i y'a sɔrɔ dɛ nka mun ye 9 ni 10 sun o tigilamɔgɔ ta ye dɛngɛniya ye kosɛbɛ ka tɛmɛ i ta kan o de kosɔn dɔnnikɛla dɔ ye nin fɔ ko kodɔn mun bɛ 9 sunni na dɔ ye walasa hali ni fili donna jate la kalo daminɛ la i kɔni ka bɛn Ashura don ma ko nin y'a kodɔn dɔ ye wallahu ta'ala a'lam ko fila kɔni don i bɛ jɛ a don sunni kɔ k'i ka kɔɲɔ kɛ a sunni tɛ wajibi wali i ka jɛ kɔɲɔ dumuni kɔ k'a don sun nka fɛɛrɛ wɛrɛ t'a la k'a fɔ misaliya bolo ma i bɛ kɔɲɔ dumuni kɛ a don dugujɛ k'o sun o bɛ k'a nɔrɔbila o tɛ k'a nɔrɔbila ye dɛ i ma don min bɛ kɔ a ɲɛ i k'o sun k'a n'o tugu ɲɔgɔn na walima don min b'a kɔfɛ i k'a n'o tugu ɲɔgɔn na nka ale kɔni sunni foyi tɛ se ka o nɔrɔbila sunni tɛ wajibi ye kira ka sunna gɛlɛn don n'i jɛna n'a ye kɔɲɔ ka kɛ k'a sɔrɔ i sunnen don alhamdulillah i bɛ ka baraji sɔrɔ n'i yɛrɛ fana dun ko k'i tɛ se ka jɛ kɔɲɔ dumuni kɔ i ye sun tigɛ sariya la jalaki t'i kan baraji ɲini don i tɛ jalaki a la n'a y'a sɔrɔ e tile 9 sun o 9 sun ni baraji b'i ye
nga kira ko ko mun be san kelen jurumi yafa o te kononton o ye tana in dronde wallahu ta'ala a'lam. Ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sahaba muso do be Rabi' bintu Muawiz ina fa abe Bukhari Muslim kono cogoya muna ako ala kira sallallahu alaihi wasallam aye olu yamarani ashura suni olu kumba sun kelen wa nusawwimu sibyanana ko amekla ka anga demsenu fana la sun adona kore makoro tumba sun o ka demsenu o kla ka olu fana la sun adona ko olu tume klonga fondla shila ka di demsenu ma no ko kongo lo be kasila kongo la wala negane klonga fen noy fo ka se ka sabali ka se kle binima wala sa o kana dese ashura don sunina ni yani hadisa inta ka laje iba ka fa ashura don asun doni makoroba ba ke chuko muna akaka iga demba yala iga demsano fana blaka sun chuko kelena iga sahaba ka la halaya laje yani adola ni hadisa na fola doba jeten ko misungalo sundo ko sahaba tumbe kulonga fa undi odioma ko lanege wala sa o ka se ka nyina kongo o ka se ka sun a fola hadisa in fola ashura sunin de la abe Bukhari kono kamina ka Rabi' bintu Muawiz yoro ale de Allah ngali tani choko yala ola ne sahaba kumbe o deun la nege ashura sunina akaka on yele fana ko ladi o ko so ka sun ke ga demba ya bla sunina ay muso ni deun hali demsen fitinu ko lu be bla sunina ko la nege o ye ala kira ka sahaba ka tabulo ye kirati bala don sunina fa ka soro don mun nafsa mantiya ka bon wala here mun ba konona la kaka eni ga demba ya bere ka je a here la wala sa ka ta damu aljine kono ko son ikanga ideun fitinu be bla sunina wala sa ka fsa mantiya soro ala kan be sawaba korofo kenema don kelaw bulu ne sungalo sunjuru be mamu kana ashura don sela ka sore ma juru in sara ibise ka ashura sun basi foitala kadaka hadisa tayin ala kira ko muna sallallahu alaihi wasallam ki kana baraji ni sun don ka sunjuru to ikana kele aflana ashura do e kle kelende san kono na temana atena fo sanwere on sunjuru don obisika sarafu ka se songolo ma kono ma Aisha tuko kale tume sunjuru sara songoluma kono nala o ba jira ka fo sunjuru sara de songoluma kono no benindo ni ala je ashura beteme amuso ka do songoluma kono la ashura suni sahabo makulonga ke ala o kama kagele iga fo ko Aisha tundete ashura sun o ko so akagele iga fo ko sahaba muso tonno ko bet mekla o ka sunjuru de saralla ka soro ka ashura sun na soro ka fo ashura sun tun den no sunjuru sarala sahaba muso to malangali anyi mfleka hadisa mun fo Rabi' bintu Muawiz ale akira ka ashura sun ko fo ani ore ka ashura sun ko fo hal ko ka demsanu la sun ashura dona ayo befo ngama fo ko ne sunjuru tunte olumun na robaso oloba jira ka fo ashura don suni ka sunwalo sunjuru toila basi fo itaro lute nyone srala ibe ka ashura sun baraji soro iga sunwalo sunjuru iba sara wagati mun sharia jendi ma kelila wallahu ta'ala a'lam alla fereke iga demba ashura don basi te ala abenen do sharia la nga ni dengani awere de black ono we fili kada ka doba foko sare ma dondo ko ni mogo yo da ko meleka obena mogo ta ko peze ko ne ayela ka bo kika giri kika dunga fa be sabati sambe kono ko we fili nga ka dumuni gla ala jango na suna ka suntiga duman ke ka demba ala no sondiane ay o benindo akona na basi to kelila hadisa dobe mumbe o kuma fo halna ya soro kuma be hadisa ina don kelaw bulu nga akoni keli basi te ala wallahu ta'ala a'lam ka ke kantiga li doyi o mana ka wala kala yoro
fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka lafɛrɛ mun kɛ ka denbaya ye dumuni na ne o lafɛrɛ in bɛ kɛ ne fɛn dɔ kantigɛli ka kɛ o la nka k'a kɛ i n'a fɔ selidon kantigɛli ka kɛ a la o tɛ fɛn ye fɛn mun sabatira ka bɔ Alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Ashura don ye donba ye silamɛya kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan laada la a bɛ fɔ ko donba don mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko sanyɛlɛma don don ko sanyɛlɛma a bɛ fɔ tan ni cogo la o sababu la mɔgɔ bɛ bila fili dɔw la a fili dɔw bɛ se ka se filanifɔya ma o fili misaliya dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ minnu b'a dɛngɛniya k'a fɔ ko san maratigiya bɛ jinɛ dɔw bolo jinɛ setana ye walima ruhaniya ye san maratigiya bɛ o de bolo o la a ka kan ka san saraka fɔ o saraka in bɛ taa wolo jumɛn na kuma dɔw la a bɛ fɔ ko cɛw bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen bɔ musow bɛɛ ka dɔrɔmɛ fila fila bɔ bɛɛ ka sɔ tobi i ka so walima bɛɛ ka sɔ kɛ saraka ye nɔn tɛ ɲinan san a bɛ nin jinɛ masina in bolo a bɛ nin ruhaniya masina in bolo ale ka ko ma nɔgɔ a n'a ma nin kɛ saraka ye balaw bɛ caya san kɔnɔna la ne ni dɛngɛniya sabatila i dusukun na i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ ka d'a ka filanifɔya don san ye Ala de ta ye fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ Ala de ka ko kɛta don ani foyi jɛlen tɛ foyi la wala yushriku fi hukmihi ahada foyi tɛ Ala jɛɲɔgɔnya a ka kiti la hɛrɛ mun bɛ kɛ san kɔnɔ tɔɔrɔ mun bɛ k'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ fara Alahu Taala de la n'i y'o danbetiya ka taa fɛn wɛrɛ ma mun tɛ Ala ye o ye filanifɔya de ye o kama an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la i kana taa san saraka ɲini mɔgɔ si fɛ k'a ka ɲinan san saraka ye jumɛn ye k'o fɔ ye o tɛ yen san saraka tɛ yen ni saraka bɛ yen san na o ye jaga de ye o ye nafolotigi de ko ye de b'a bɔ a ka nafolo la k'a di nka k'a fɔ san ɲɛli n'a tiɲɛni o kan ka kɛ ne ni saraka masina bɔli a dɔw la ko nɔnɔ kɛnɛ a dɔw la ko sɔ a dɔw la ko dɔrɔmɛ kelen kelen cɛw dɔrɔmɛ fila fila musow walima n'o na ɲɔgɔnna nin tɛ Alakira ka taabolo ye n'i y'a kɛ ni dɛngɛniya de ye k'a fɔ ko jinɛ setana dɔ de bɛ san b'o bolo e bɛ na o jinɛ setana in de jansa walasa san ka ja a bɛ lase filanifɔya ma i n'a fɔ a laada dɔ ye dɔw bolo o bɛ taa fɛn na san nasi bɛ ne san yɛlɛma sera o bɛ nasiw dilan k'a di ko nin ye san yɛlɛma nasi ye kɛra m'o dilan ka di sahabaw ma dɛ Alakira m'o dilan ka di sahabaw ma n'a tun dila sahabaw tun b'a fɔ an ye ni kira ma san nasi dilan k'a di sahabaw ma e ka dɔnniya bɛ bonya ni Alakira ta ye cogo jumɛn na ne bɛ san nasi dɔn ko kira t'o dɔn i b'a dɔn nin yɔrɔ la ko nin ye fili de ye o ye waliya dɔ ye mun bɛ kira ka taabolo fɔɲɔgɔnya a tɛ bɛn o cogoya kelen fana na wali dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni ka i ko ji la k'a fɔ misaliya bolo ma bi ye san yɛlɛma n'i ko ji la su in na ko datanfɛn bɛɛ da bɛ minɛ a la o tɛ kini kɛ o tɛ foyi kɛ bɛɛ kan ka t'i ko ba la walima bɛɛ ka t'i ko kɔ la n'o kɛra san bɛ ja nka ne m'i ko kɔ la walima ba la i ka san tɛ ja i la olu fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka o dɛngɛniya k'a fɔ ko kɔ la koli san yɛlɛma ji koli ko de bɛ san ja walima a kobaliya de bɛ san goya o mun filɛ nin ye o taara kɛra ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam wali k'a fɔ ko kalo araba laban mɔgɔ t'i ka fini ko kɔnɔna la walima mɔgɔ yɛrɛ tɛ ko araba laban na ka d'a kan ko ye araba gale ye o ye araba juguni ye arabani ni mun filɛ nin tɛ alisilamɛya ka taabolo ye an k'an yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na laharama kalo de ye kalo in ye kalo bonyalen don alabato kalo don ne silamɛya ye kalo mun bonya walima a ye don mun bonya ka ca a bɛ bato de bila a kɔnɔ n y'a fɔ n ka kuma dɔw la ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ don o don mun bɛ yen ne silamɛya ka donba don bato de b'a kɔnɔna na mun bɛ mɔgɔw masurunya Ala la nka fɛn tɛ k'a kɔnɔna na mun bɛ mɔgɔw mabɔ Ala la o kosɔn an ka yɛrɛ kɔlɔsi a ko la kosɛbɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a danna yɔrɔ mun na an ka dan o yɔrɔ la kɛra ma mun kɛ fo i kana an bila o kɛli la a dɔw la maa dɔw ka fɛn ɲini sira don a ka fɔ yen nɔ ko ka sira Ala ɲɛ Ala ma sira mun d'i ma k'i ka fɛn ɲini n'a ye diinɛ tɔgɔ la n'i yɛrɛ bila a la alikiyama jɔ don na kungo b'a la dɛ o de kosɔn lakidaritigi b'a fɔ an ye ka lakidari kɔnɔna la k'a tɛ bɛn alisilamɛ ye ka dumuni kɛ ni diinɛ ye o kɔrɔ ye k'i ka sɔrɔ ɲini diinɛ tɔgɔ ye
an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ la o cogoya kelen na fili dɔ bɛ mɔgɔw bolo kalo in kɔnɔna la n'o de ye dɔw b'a jate k'a fɔ silamɛw ka sanyɛlɛma ye nin ye o don ye kalo tile 10 don ye o la n'o don mɔgɔ wɛrɛ dɔw diinɛ wɛrɛ dungew olu ka sanyɛlɛma olu b'o kɛ cogoya mun na o b'a laɲini k'a fɔ ko silamɛw fana k'o ta kɛ ni silamɛya sira ye k'a fêter quoi k'a fêter o sababu la ɲɔgɔn dalajɛw bɛ kɛ dɔw bolo a don tile bɛ ɲɛnamaya dɔw bolo ni nisɔndiyaw ni ɲɛnajɛw yɛrɛ ni fɛnw ye nin t'a la kira ka taabolo ye dɛ kira ye bato d'a ma a kɔnɔ n'o ye sun ye sundo don o tɛ seli kɛ don ye e m'a ye jumadon ye dɔgɔkun seli ye sun tɛ don a kɔnɔ ka d'a ka seli don o cogoya kelen fana na nin don in tɛ seli don ye o kosɔn sun bɛ don a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko asura tun ye seli don ye silamɛw bolo sun tɛ don a kɔnɔ sun tɛ don seli don kɔnɔna la kosɔn sun tɛ don juma na ka dabɔ a kama ka sun jumadon fɛ o tɛ kɛ ka d'a ka dɔgɔkun seli de ye jumadon ye sun tɛ don seliba la sun tɛ don selincinin na maa mun bɛ arafa kɛnɛ kan o tɛ sun arafa don na o ye ale ka seli don de ye o don dugujɛ de ye mɔgɔ wɛrɛ minnu tɛ arafa kɛnɛ kan olu ka seli don ye o de kosɔn minnu tɛ arafa kɛnɛ kan o bɛ arafa don sun mun bɛ arafa kɛnɛ kan o tɛ arafa don sun o la seli don o tɛ sundo don ye nin ma jira n na k'a fɔ ko asura don tɛ seli don ye silamɛya la nka silamɛya donba dɔ don an bɛ so a kɔnɔ k'a la barikada sun tɛ don seli don kɔnɔna na o kosɔn k'a kɛ seli don ye i bɛ baara kɛ mun kɔnɔna la mun ye seli baaraw ye o t'a la kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam a ka kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la mun bɛ yen n'an m'o fɔ k'a laban dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya b'o la k'a fɔ a dɔn na ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san yɛrɛ cɛya k'o duwawu ɲɔgɔn don ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an ka seliw la an bɛ duwawu minnu kɛ ɲala o bɛ bɛn walima o tɛ bɛn ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw y'a ye cogo fila la ye cogo fila cogo duman na ɲala san yɛlɛma foli bato don wa wali laada don bato don wa wali laada don nin cogoya in nin de ye cogo lajɛ cogo fila ye a la dɔw y'a lajɛ ne bato lajɛli na ye olu ye bato lajɛli fɛn de ta ka jɔ a la o la ne bato lajɛli fɛn don an ka kan ka o lasulu segin ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam ɲala kira n'a ka sahabaw olu tun bɛ duwawu don ɲɔgɔn ye a don na wa harisa tɛ ye o la k'a fɔ kira n'a ka sahabaw k'o tun bɛ duwawu don ɲɔgɔn ye sanyɛlɛma don na an tɛ harisa sɔrɔ o la o la minnu y'a lajɛ ne bato lajɛli ye o ko madama an ma lasulu sɔrɔ ni bato in na ka bɔ alakira yɔrɔ k'a tɛ bɛn n'i y'a kɛ i ye bidaa kɛ o y'o ka jija yɔrɔ ye a filanan ye duman ye minnu ye a lajɛ ne laada lajɛli na ye mɔgɔw ka foliw kɛ ɲɔgɔn ye ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye laadala ko don dɔw y'a lajɛ nin lajɛ cogo la ibn al-Uthaymin rahimahullah ale y'a lajɛ nin lajɛ cogo de la ibn Sa'd tafsir Sa'di tigi ale y'a lajɛ nin lajɛli cogo de la Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ale y'a lajɛ nin lajɛli cogo la a ka kalanden ibn al-Qayyim ale fana y'a lajɛ nin lajɛ cogo la o kama olu y'a fɔ ko al-aadatul qawliya wal fi'liya al-aslu fiha al-ibaha fɛn minnu b'a la ne laadala kumaw don ani laadala waliw don ko lasulu ye mun ye o de k'a fɔ k'a bɛ bɛn an t'o lajɛ ne bato lajɛli o la a bɛ bila laada minɛn kɔnɔna la i n'a fɔ an fɛ yan dugu mana jɛ an bɛ ɲɔgɔn fɔ sɔgɔma karisa i ni sɔgɔma yɛrɛ sira wa ala ka tile yɛrɛ cɛya ala k'an ka bato minɛ ala ka laban ko ɲuman d'a ma i tɛna fɔ k'i bɛ harisa dɔ sɔrɔ ko kira ka sahabaw tun bɛ taa ɲɔgɔn fɔ sɔgɔmada fɛ o foli in kɔnɔna na o duwawu kɛ ɲɔgɔn ye o y'an ka laada ye
ametaka anga makoroba fo o duwawu kan ibn hadisa dɔ sɔrɔ ko kira ka wagati la sahaba kun bɛ taa ɲɔgɔn fo sɔgɔmada fɛ ko to ka mɔgɔkɔrɔbaw fo sɔgɔmada fɛ o duwawu kɛ i b'o hadisa sɔrɔ ne m'o hadisa sɔrɔ i bɛ na nin bila min donc o fana ye bida ye o de kosɔn dɔnnikɛla fanba y'a ye k'a fɔ k'a bɛ don laada de kɔnɔna la o la ne fɛn tɛ laada kɔnɔna la mun bɛ sariya tana kuma fɔtaw la walima kɛwale la sariya la baasi t'a kɛli la ka duwawu don mɔgɔ ye hɛrɛ la laada ko don ne fɛn t'a kɔnɔ mun bɛ sariya tana baasi t'a kɛli la olu y'a ye tan nin cogo la o kosɔn Ibn Uthaymin rahimahullah a b'a fɔ ko ale kɔni t'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka mɔgɔ daminɛ ni a ye nka ni mɔgɔ ye duwawu don i ye a la ala ka san yɛrɛ cɛ k'i k'a laminɛ ka d'a kan ale b'a dɔn laadaw kɔnɔna la ale m'a dɔn bida kɔnɔna la ni mun filɛ ni ne dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la fɛn mun da jɔlen don jija de kan fɛn mun jɔra jija kan hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la wa bɛɛ fana ka laɲini ye sababa de sɔrɔli ye ne maa mun ye mun ta nin na baasi t'a la ne y'a suganti dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ k'a fɔli bida don an t'a fɔ a banna mun fana ko ayi dɔnnikɛla wɛrɛ minnu y'a suganti laadala ko don bida tɛ fɔ laadala ko ma olu y'a bila o minɛn kɔnɔ n'o ka jija ye alhamdulillah o fana y'o bannen de ye Allahu taala b'a dɔn sababa ye mun ye nin na ka d'a kan n'i y'a ye jija kɛla la dɔnnikɛlaw bolo o kɔrɔ dalilu de ma na mun b'a bali walima mun bɛ yamaruya di a la o de kama jija kɛla a la o la ni jija kɛla a la yɔrɔ o yɔrɔ la a man kan k'a fɔ dɔ ka dɔ kɛ bida mɔgɔ ye n'a sababu ye a man kan k'a fɔ dɔ ka dɔ bila sunna kɔnɔ ka dɔ b'a kɔnɔ n'a sababu ye ne ni dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la n y'a kanu k'o kɛ ka sigi n kuncɛ an b'a la deli ala k'an bɛn sababa ma ala ka sura caman jira an na ala ka an dɛmɛ a bato kɛ ko ɲuman na ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ka jannatul firdausi k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye ka bɛɛ fo i sigiyɔrɔ la ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ y'a sigiyɔrɔ la n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين